Raffles Medical Group is a leading private healthcare provider in Singapore and the region. We are a fully integrated healthcare organization comprising hospitals in Singapore and China. A network of family medicine and dental clinics, insurance services, Japanese and traditional Chinese medicine clinics, and a consumer healthcare division. Here are 5 highlights about Raffles. Number 1. Our heritage. Raffles Medical started as a 2-clinic practice in 1976. We grew steadily over the years through unrelenting hard work and vision of the doctors and healthcare staff to provide patients with the best medical care. During the 80s and 90s, we expanded rapidly in Singapore and started Raffles Surgery Center. This was followed by the opening of Raffles Hospital in 2001. Expanding our range of healthcare services to meet our customers' needs, we started a consumer health arm and offered healthcare financing solutions for organizations and individuals. We took the first step overseas in 1995 when we opened our first medical clinic in Hong Kong, and this is followed by a medical center in Shanghai. Today, we are present in many major cities in Asia. From primary care at our network of clinics to tertiary care at our hospitals in Singapore and China, we pride ourselves on offering a seamless continuum of care. Number 2, our growing presence. Today, we are well positioned to meet the growing healthcare needs of both local and international patients who seek quality healthcare in Asia. In Singapore, our flagship tertiary facility, Raffles Hospital, operates various centers of excellence such as cancer, heart, fertility, orthopedics, amongst others. With the opening of the 22-story Raffles Specialist Center in 2018, Raffles Hospital is now an integrated campus, contributing to Singapore's vibrancy as a medical hub. Patients enjoy greater convenience as their medical records are integrated electronically, which allows them to visit any Raffles facility for a seamless experience. Our one-stop medical centers comprise family medicine, health screening, specialist, dental, and traditional Chinese medicine to bring healthcare closer to locals, expatriates, and tourists. Beyond Singapore, we are making great strides in growing our presence in China. We opened our first China hospital in Chongqing in early 2019. This was followed by Raffles Hospital Beijing in 2020 and Raffles Hospital Shanghai in 2021. These hospitals offer a full complement of specialist services to local, expatriates, regional, and international patients. Our growing presence in Asia has allowed us to make a difference in the lives of millions of patients, clients, and partners we serve and care for. Number 3, the Raffles Group Practice Model. Through this model, our specialists and healthcare managers work together to provide a holistic approach to patient care. Patients with complex medical conditions are able to draw on the professional capabilities across disciplines and experience coordinated and seamless care. With our quality assurance, patients can have peace of mind as medical services are peer-reviewed and medically audited. Number 4, education and research. At Raffles, we believe in continuous learning and equipping staff with the skills that allow them to perform at their optimal level. This is possible through programs organized by the Raffles Healthcare Institute. As we pave the way for a research-based organization, Raffles Research Labs allows patients to access cutting-edge drugs. This forms a critical basis for innovation in disease treatment. Through education and research, patients can expect good quality healthcare today and innovative medicine in the future. Number 5, your trusted partner for health. Raffles Medical Group was founded on 5 core values that can be summed up as putting patients first. Our unwavering and simple promise to patients is, to our patients, our best. At Raffles, our vision is to be your lifetime healthcare partner. Nothing gives us more satisfaction than to see you happy and healthy. Because our patients' health is at the core of what we do. Therefore, we hold ourselves to the highest of standards in medical care and services. Our commitment to you is simple. That is our team of doctors, nurses, and healthcare managers
will provide you with the best care and services possible, so that we may be your trusted partner for health for generations to come. Hi everyone, I'm Associate Professor Johnson Tan and I'm a LASIK surgeon at Raffles LASIK Center. Today, I'll be answering the most googled questions about LASIK surgery. LASIK stands for Laser In Situ Keratomeleusis. It is a form of laser refractive surgery. As the name suggests, uses laser to change the shape of the cornea. It changes the amount of bending of light as it enters the eye, thereby decreasing your need for glasses or contact lenses. This is the all-laser bladeless technique and usually completed within 30 minutes. LASIK surgery has been performed worldwide for more than 30 years, and millions of people have benefited from LASIK surgery. It is very safe, with more than 99% of all cases achieving a 6/12 or better vision after the surgery. Complications, fortunately, are also very rare. Most of them are mild and transient, such as dry eyes, glare and halos at night. Before each surgery, your surgeon will do a very thorough examination of your eyes to ensure that you are fit for surgery. During the surgery, you lie on the bed and numbing drops will be put into your eyes for the surgery. You'll feel a bit of a pressure in the eyes, but you should not feel any pain. Yes, the results of LASIK surgery are permanent and they enjoy good vision for years to come. However, this does not mean that you will not be subjected to conditions such as macular degeneration, cataracts, glaucoma, or diabetic retinopathy as you age. It merely corrects your vision and decreases your dependence on glasses or contact lenses. No, they are not the same. In LASIK surgery, a flap is created with a laser and lifted up. A second laser is used to change the curvature of the cornea, thereby improving your vision. In cataract surgery, the lens in the eye that's become cloudy is removed and replaced with an artificial lens. Although both surgeries help improve the vision, they are performed on different parts of the eye and they are not the same surgery. I hope this video gives you a better understanding of LASIK surgery. Want to know if LASIK is suitable for you? Come for a comprehensive eye assessment with our ophthalmologist at Raffles LASIK Center. We look forward to meeting you. How do diabetics know if they are in control of their condition? Through annual screening. Do you see the difference? Uncontrolled blood glucose levels can cause blood vessels at the back of the affected eye to swell, which can then leak fluid or bleed, affecting vision. When left untreated, this causes permanent damage to one's vision and can lead to blindness. Most cases of diabetic retinopathy can be prevented with early detection and monitoring. During a diabetic retinal photography session, a digital camera is used by specially trained nurses to capture two field retinal photographs for each eye. The photographs will then be graded by clinicians. Besides the eye, diabetes also increases the risk of foot problems. Foot screening is carried out annually for early detection to prevent complications. Here's what our PCN team will check for during a diabetic foot screening: blood circulation to the feet, nerve sensitivity, and any signs of neuropathy, which can include skin damages like ulcers, deformity, and calluses. Foot and eye problems are the most common health impacts that affect people with diabetes. Know someone with diabetes? Let our PCN team help them keep their condition in check. Scan QR code to schedule a screening session today.
Setiap anggota keluarga punya cerita berbeda. Kayak Pak Untung anti buntung. Dia nyaris kena investasi bodong. Untung ada. Investasi yang nyaman dan aman, ya di Permata Mobile X lah. Kalau ini Ibu Sofi, rajin banget shopping. Paketnya selalu numpuk, sampai bikin tetangga ngeri. Soalnya... Saya bisa pantau semua promo dan cashback di Permata Mobile X. Nah ini Oma Nancy, hidupnya fancy. Oma, listrik udah harus dibayar. Mobilnya Oma, sudah habis bensinnya. Untungnya Oma bisa bayar ini itu di Permata Mobile X. Yang ini Kak Morgan, si paling sultan. Mau ini, aku mau semuanya ya. Sepanjang apapun bilnya, Kak Morgan bisa bayar pakai QR Pay di Permata Mobile X. Terus, ini Dek Freya, yang cita-citanya jadi kaya raya. Gak usah worry, kan di Permata Mobile X nabungnya easy. Dan ini Opa Ruben yang paling keren. Investasi online, deposito sampai dark mode. Semua transaksi, semua generasi. Semua makin bisa dengan Permata Mobile X. Permata Mobile X hadir, selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Gratis biaya transfer tanpa syarat dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer ke bank lain. Biaya transfer sesering yang kamu mau. Dan gratis biaya transfer tanpa minimum saldo dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer kemanapun tanpa syarat. Tanpa batas waktu, tanpa minimum saldo, tanpa batas frekuensi, hanya di satu aplikasi Permata Mobile X. Hey Joan. Hey Fauzi, so nice to see you finally. I'm Fauzi Satya Putra. I'm an artist from Indonesia. I'm Joanne. I'm from Thailand. Goes with the concept with the lotus and the gemming together. Yeah. I agree. I really agree. High five, Fauzi. High five. We want to create that togetherness into the painting itself. The tree represents the family growing together. I felt like you're a long-lost friend. Yeah, like brother and sister. This experience is really unique because it comes from the heart. We poured our two hearts into a canvas. Now you're part of the family. Di dunia yang penuh perubahan, saatnya hadirkan kesadaran bahwa materi bukanlah satu-satunya tujuan. Kekayaan sejati adalah sebuah perjalanan, menyeimbangkan segala aspek kehidupan. Membangun kebahagiaan dalam harmoni, menjadi diri yang lebih baik. Mengukir makna dalam setiap langkah, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Di tengah pertumbuhan Indonesia, kita adalah bagian dari sejarah. Membuka pintu inovasi dan peluang tak terhingga. Mewarisi perjalanan kekayaan yang harmoni untuk generasi penerus bangsa. Temukan potensi Anda. Temukan makna kaya yang sesungguhnya. Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Harmonious Wealth Journey.
Selamat datang dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Mari kita sambut host kita hari ini, Puri Anindita. Selamat sore Bapak Ibu hadirin teman-teman. Boleh ya kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri yang sejak tadi pagi sampai sekarang ada di sini. Sekali lagi selamat datang di Permata Bank Wealth Wisdom 2023 Harmonious Wealth Journey. Saya sudah melihat wajah-wajah yang sedari tadi pagi ada menyimak hingga sekarang kita bertemu di sini sudah hampir sunset Bapak Ibu. Saya terus terang salut sekali dengan antusiasme belajarnya untuk terus upgrade diri. Perkenalkan, senang sekali saya Puri Anindita, kehormatan sekali bisa memandu sesi kali ini yang menyoroti Love Your Heart, Life Will Love You Back. Sesi ini khusus dipersembahkan oleh Raffles Hospital Singapore. Sedikit cerita Bapak Ibu, paralel dengan acara kita hari ini, ada 3 kelas lain yang nanti bisa Bapak Ibu simak. Mungkin kalau tidak ikut sekarang bisa lihat rerunnya di streaming Permata Bank. Lo Keng Hong Wisdom, Seize the Opportunity, Rise in the Midst of Cloudy Economy, dan juga Hatha Yoga, Fun Yoga Flow bersama Anjas Mara. Tetapi saya terus terang senang sekali bisa ada di ruangan ini Bapak Ibu, antusias sekali karena kita akan belajar soal merawat kesehatan kita, utamanya jantung. Jadi kalau kita ngomongin usaha untuk sejahtera, seringkali kita soroti selalu hustle culture-nya, ya kan? Coba yang milenial batas atas, saya bilangnya angkatan AADC 1, ya. Angkatan AADC 1 siapa yang masih mikirin cicilan? Oh, cuman saya sendiri kebetulan ya, berarti bagus yang lain cicilannya sudah lunas. Jadi akhirnya kita terus memikirkan yang hubungannya dengan uang, tapi kita mengabaikan kesehatan diri. Nah, kalau yang angkatan ini saya bilangnya kalau dari angkatan musik tuh ya, kalau saya tuh angkatan Beyonce Bapak Ibu ya. Kalau di bawah saya angkatan Dua Lipa. Tapi saya bisa melihat age range di kelas ini tuh besar sekali. Ada juga yang dengerin Frank Sinatra My Way. Siapa yang di sini dengerin My Way Frank Sinatra? Saya bisa melihat ada yang tersenyum. Gak apa-apa, kita semua di sini karena kita peduli sama kesehatan kita. Dan siapa tahu ya, bahkan angkatan seperti saya sudah kalau kita medical check up setahun sekali, ini kolesterolnya sudah di atas 200. Siapa yang mau temenin saya? Angkat tangan. Jangan ya biar angkat tangannya saya sendiri, tapi jika diam-diam gitu ya, oh iya ya saya sudah mendekati 200 kolesterolnya, ini sudah harus check up. Dan saya menyemangati Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini untuk nanti di sesi diskusi tanya Bapak Ibu. Kenapa? Selain kita dapat ilmunya dari seorang dokter yang sudah diterbangkan langsung dari Raffles Hospital Singapore untuk ketemu Bapak Ibu, 5 penanya pertama akan mendapatkan health screening package dari Raffles Hospital Singapore seharga atau senilai 270 Singapura dollar. Jadi ibu bapak ayo nanti tanya ya biar bisa screening bareng-bareng begitu ya. Dan kenapa di panggung ini atau di kelas ini kita menyoroti penyakit jantung? Memang mungkin Bapak Ibu sudah sering baca silent killer ya. 17 juta orang di dunia ini meninggalnya karena penyakit kardiovaskular. Tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan dewasa, tapi sekarang juga makin muda, orang muda. Tidak hanya itu, kita juga pengen punya hidup berkualitas, panjang umur, kita juga nggak pengen dompet kita boncos. Karena kalau kata BPJS 2021, penyakit yang paling memakan biaya adalah penyakit jantung. Saya tidak akan berlama-lama, karena sebenarnya apa sih yang mau kita jawab dari kelas hari ini, apa yang bisa kita lakukan mencegah hal tersebut terjadi pada diri kita dan juga orang yang kita sayangi. Kalau sudah terpapar, treatment semacam apa yang bisa kita dapatkan supaya kita hidupnya jauh lebih berkualitas setelah ini. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan form fisik dari teman-teman panitia, tolong diisi karena nanti usai acara bisa ditukarkan dengan goodie bag. Tadi juga saya dapat pertanyaan banyak soal e-certificate akan dapatkah? Silakan, nanti bisa didapatkan setelah sesi ini berakhir. Nah, membahas kesehatan jantung Bapak Ibu, kita akan berdiskusi dengan Profesor Philip Wong. Beliau adalah cardiologist dan juga medical director at Heart Center Raffles Hospital Singapore. Jauh-jauh datang ke Jakarta, tapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan Profesor Wong, mari kita simak, boleh berikan tepuk tangan paling hangat untuk Dr. Isaac
Pati Peiluhu, beliau adalah Country Manager PT Raffles Medica Indonesia. Kami persilakan, selamat datang di Journey Stage, Dr. Isaac. Welcome. Silakan dokter, ada yang ingin disampaikan? Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, selamat siang semuanya. Siang. Go ahead, ada yang mau disampaikan sebelum kita nanti berdiskusi dengan Profesor Wong? Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti Profesor Philip Wong akan berikan presentasinya yang berguna untuk kita semua, khususnya untuk mendeteksi awal kesehatan jantung kita, izinkan saya, Dr. Ishak, selaku Country Manager dari PT Raffles Medica Indonesia, kantor yang merupakan kantor perwakilan dari Raffles Hospital Singapura, untuk memberikan sedikit presentasi tentang Raffles Medical Group yang menjalankan Raffles Hospital Singapura. Hanya beberapa menit untuk memberikan tambahan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, slides. Slides. Boleh dibantu next? Ya, Raffles Medical Group adalah perusahaan swasta terkemuka di Asia yang menjalankan pelayanan kesehatan di 14 kota dan di 5 negara. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian sudah melihat video singkat tentang Raffles Medical Group. Nah, ini tambahan informasi. Jadi kita sudah ada di 5 negara di 14 kota. Dan pelayanan kesehatan ini mencangkup bukan hanya hospital, bukan hanya rumah sakit, tapi juga klinik di beberapa negara dan juga di kota-kota ini. Ya kan, dan dengan jaringan yang luas, maka pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Raffles Medical Group, ya kan, bisa berkesinambungan. Jadi kalau pertama orang datang mau ke klinik dulu silakan. Tapi kalau di klinik ditemukan didiagnosa sudah menderita sakit, harus dirawat di rumah sakit, ya bisa ke rumah sakitnya. Jadi pelayanan berkesinambungan. Raffles Medical Group ini yang dijalankan oleh Raffles Medical Group ini, Raffles Hospital, itu juga bukan satu-satunya pelayanan dari Raffles Medical Group. Tapi pelayanan lain juga disediakan oleh Raffles Medical Group dalam bentuk pelayanan asuransi, ada health insurance, training kesehatan bagi korporasi-korporasi, dan juga kita memiliki juga produk-produk suplemen makanan. Ya. Dan Raffles Medical Group ini adalah perusahaan yang sudah terlisted di Singapore Exchange sejak bulan April tahun 1997. Ya, slides. Tadi sudah dilihat perjalanan singkat dari Raffles Medical Group, didirikan tahun 1976, dimulai dengan 2 klinik di Singapura dan terus berkembang. Sekarang sudah ada beberapa rumah sakit di 5 negara dan sudah memiliki lebih dari 2.000 karyawan, melayani lebih dari 2 juta pasien dan sudah memiliki 7.000 lebih kurang korporasi, partner, ya mitra untuk perusahaan-perusahaan. Jadi perjalanannya semakin lama semakin berkembang. Grup ini, Raffles Medical Group. Ya, slides. Nah ini kita bisa melihat perjalanan tahun 1976. Tadi sudah disampaikan, perjalanan juga ada di Chongqing, di Cina 2019, 2020, kemudian 2021. Jadi ada 3 kota di Cina juga ada Raffles Hospital, jadi bukan hanya di Singapura. Ini perjalanan jadi sudah 45 tahun lebih. Jadi ibu bapak bisa dipastikan bahwa pelayanan diberikan oleh Raffles Medical Group adalah pelayanan yang berkualitas. Karena sudah berpengalaman lama, jadi bukan grup perusahaan baru, tapi sudah bertahun-tahun. Ya, slides. Nah ini tadi di Singapura, di Cina, di Vietnam, Kamboja, dan di Jepang. Ya. Di Indonesia gimana? Di Indonesia kita ada kantor perwakilan. Jadi kantor perwakilan kita ada di Jakarta, di Gedung The East Mega Kuningan, dan di Surabaya, di Pakuwon Tower. Bapak Ibu sekalian membutuhkan layanan di Raffles Hospital Singapura dapat menghubungi kami. Kami ada di booth pameran, stand pameran di nomor 4 dekat dengan meja registrasi. Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pelayanan di Raffles Hospital Singapura dapat mengunjungi booth kami di dekat meja registrasi booth nomor 4. Ya, slides. Pelayanan diberikan tadi sudah disampaikan secara sekilas di video, pelayanan kesehatan umum oleh dokter umum, dokter spesialis, pelayanan rawat inap, kemudian pelayanan asuransi, nutraceutical, suplemen makanan, kemudian juga pelayanan untuk korporasi-korporasi perusahaan, dan juga untuk pelayanan pencegahan. Jadi pelayanan terintegrasi, menyeluruh. Jadi one stop service bisa didapatkan di Raffles Medical Group. Ya, slides.
Nah ini tadi juga saya sampaikan bahwa bukan hanya pelayanan kesehatan dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi juga ada. Jadi untuk dental services juga ada, consumer health products juga ada, suplemen makanan. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke Raffles Hospital Singapura, kita ada satu stand khusus, ada toko khusus, outlet khusus yang menjual food supplement ini. Itu consumer products. Kemudian health screening, tadi sudah disampaikan oleh moderator kita, ada health screening package yang bisa diberikan untuk 5 penanya pertama secara gratis. Ya, ini juga merupakan bagian dari pelayanan pada pasien dan juga healthcare insurance. Ya, slides. Ini juga untuk pasien-pasien korporasi, tadi sudah disampaikan, bisa di skip ini, lanjutkan. Nah ini tadi yang sudah disampaikan juga, group practice model merupakan salah satu keunggulan dari Raffles Medical Group yang menjalankan Raffles Hospital Singapura. Di mana dokter adalah permanent staff, ada professional fee guidelines tertentu. Jadi tidak bisa sembarangan membebankan biaya kepada pasien semaunya saja, tidak bisa. Ada guideline-nya, ada standarnya. Kemudian semua terapi, semua tindakan medis, semua obat-obatan adalah evidence based. Jadi benar-benar merupakan tindakan yang memiliki guidelines tertentu. Ya, dan semua ini terekam, tercatat secara elektronik di medical record pasien. Ya, di rekam medis pasien, dan ini bisa direview oleh sesama dokter lainnya. Jadi bisa dilihat, oh dokter ini memberikan terapi benar apa enggak? Ya, atau over terapi, atau under terapi. Nah itu bisa direview, karena semuanya terekam secara elektronik. Dan ini juga bisa dilakukan audit, setiap saat bisa dilakukan audit, ada timnya sendiri. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mengunjungi Raffles Hospital Singapura dengan ada group practice model dapat memiliki beberapa keuntungan. Pertama ini cost efektif. Jadi nggak usah takut overcharge. Nggak usah takut, wah ini biayanya kelebihan nih. Ya kan, karena semuanya ada professional fee guidelines-nya. Kedua adalah pelayanan secara berkesinambungan di semua disiplin ilmu. Jadi kalau perlu ke dokter jantung, ya bisa ada ke Profong salah satunya. Dokter neuro, dokter saraf ada lagi. Jadi secara terintegrasi menyeluruh karena merupakan group practice model atau praktek model bersama. Dan yang ketiga tentunya ini yang diharapkan oleh pasien-pasien yang berobat adalah clinical outcomes ya kan, hasilnya. Kalau udah jauh-jauh ke Singapura dari Jakarta, dari Surabaya, ya kan, ke Raffles Hospital Singapura pasti kan mendapatkan hasil. Hasilnya pasti tentunya hasil yang diharapkan untuk mendapatkan yang terbaik. Ya, slides. Nah ini komitmen pada quality, jadi tentunya clinical quality, ya kan, operational kita juga secara operational kita mengutamakan juga pelayanan kepada pasien-pasien. Financial juga tadi sudah disampaikan, semuanya bisa diaudit, ada professional fee guidelines-nya, dan juga service quality. Kualitas dalam memberikan pelayanan kepada setiap pasien-pasiennya. Ya, slides. Nah ini board of directors, ini Dr. Lu, tadi yang Bapak Ibu sekalian sempat melihat mungkin di video corporate-nya, merupakan founder dari Raffles Medical Group, merupakan bagian dari board of directors. Ya, slides. Ini senior management team, ya, skip, slides. Ini clinical readers-nya, ya, slides. Ini juga. Nah ini business division-nya ada beberapa. Pertama adalah hospital, ya, ada dokter subspesialis di situ. Ya kan, jadi bukannya penyakit dalam tapi ada subspesialisnya juga. Ini Raffles Medical nih dokter umum, pelayanan kesehatan primer. Kemudian Raffles Dental, pelayanan kesehatan gigi. Di gigi pun juga ada subspesialisnya. Kemudian yang keempat adalah Raffles Health Insurance, pelayanan asuransi kesehatan. Kemudian ini yang tadi katakan consumer healthcare, food supplement. Jadi untuk produk-produk suplemen makanan. Dan yang kelima adalah yang keenam adalah Raffles Healthcare Institute. Jadi institut training untuk memberikan training edukasi kepada staf-staf kesehatan. Ya, ya, slides. Nah ini hospital, ya, slides, skip. Ini adalah kita tertiary hospital. Kalau di Indonesia kita gedungnya tadi ini bisa dilihat ada gedung 300 beds. Kalau di Indonesia tuh tipe A+. Karena tipe A rumah sakit kelas A di Indonesia tuh sekitar 250-an. Jadi ini tipe A+. Jadi makanya dibilang tertiary hospital. Ya kan, ini pelayanannya bisa dilihat di sini. Dan laboratorium 24 jam dan UGD juga 24 jam.
Ya, slides. Nah, ini 31 specialist center yang ada di Raffles Hospital Singapura. Salah satunya dari Raffles Heart Center adalah yang kita bawa medical director-nya, dokter spesialisnya yaitu Profesor Philip Wong yang nanti akan memberikan presentasi kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi secara keseluruhan ini adalah center-center yang ada di Raffles Hospital Singapura. Ya, slides. Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin wah bahasa Inggrisnya nih kurang fasih. Gimana nih? Atau mungkin ada dari teman-teman atau saudara yang mau datang dari Timur Tengah, nggak bisa berbahasa Inggris atau berbahasa Mandarin. Kita ada yang divisinya International Patient Service. Jadi di divisi ini pasien-pasien dari luar Singapura yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Mandarin atau Timur Tengah bisa dilayani ya sesuai dengan bahasa ibu masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir, oh nggak bisa berbahasa Inggris, nggak bisa berbahasa Mandarin, datang bisa di-assist, bisa dibantu oleh tim dari International Patient Service. Ya, slides. Nah, ini pelayanan di IGD. Ya, instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat. Kita berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan Singapura. Sehingga pasien-pasien yang datang ke IGD di Raffles Hospital Singapura bisa dilayani juga oleh pasien-pasien yang dibawa oleh ambulans umum. Jadi bukan hanya ambulans rumah sakit tuh. Dan ini merupakan satu-satunya rumah sakit swasta yang berkolaborasi untuk hal ini. Ya, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan di Singapura. Ya, slides. Ya, ini Chongjin yang tadi sudah ada di perjalanan yang juga ada di videonya. Slides. Ini di Beijing tahun 2020. Slides. Ini di Shanghai tahun 2021. Ya, slides. Medical ini pelayanan kesehatan umum. Ya, ini juga merupakan bagian dan ini adalah beberapa pelayanan kesehatan umum klinik yang ada merupakan bagian dari Raffles Medical Group termasuk dalam pelayanan kesehatan primer. Ya, slides. Pelayanan kesehatan terintegrasi, terpadu, tadi sudah saya sampaikan, bisa di skip. Ya, ini juga kita ada di airport, kalau Bapak Ibu sekalian ada di airport mengalami keluhan kesehatan, bisa mengunjungi Raffles Medical yang ada di airport. Ya, slides. Nah, ini untuk pelayanan kesehatan primer juga berkolaborasi, juga ada di beberapa bagian di Singapura. Jadi jaringannya juga tersebar. Ya, jadi bisa kalau ada di satu tempat Singapura mengalami gangguan kesehatan bisa cari pelayanan kesehatan yang disediakan di bagian tersebut. Slides. Ini juga sama. Program-program yang ditawarkan, slides. Nah, ini beberapa negara di mana kita juga memiliki pelayanan kesehatan, baik itu klinik, khususnya di sini klinik bisa dilihat di beberapa negara, Vietnam, Kamboja, di Cina juga di Jepang. Ya, ini foto-fotonya. Ya, slides. Ini juga pelayanan kesehatan gigi, slides. Nah, ini juga gigi, apa saja yang bisa didapatkan dalam pelayanan kesehatan gigi juga bisa dilihat sini. Saya tidak terlalu detail tentang hal ini. Ya, slides silakan. Ini juga komprehensif pelayanan kesehatan gigi secara komprehensif menyeluruh, slides. Nah, health insurance juga merupakan salah satu business division yang tadi saya sampaikan, slides. Pelayanan berkesinambungan dari healthcare insurance ini, ya kan? Jadi ini juga merupakan satu pelayanan yang juga menguntungkan bagi pasien-pasien yang mengunjungi Raffles Hospital Singapura. Ya, slides. Ini juga buat korporasi yang membutuhkan pelayanan untuk insurance juga bisa dilayani melalui Raffles Health Insurance ini. Ya, slides. Slides bisa. Ini juga bagian dari programnya. Ya, slides bisa. Ini juga bagian dari programnya bisa di skip. Nah, ini juga salah satu business division adalah food supplement, healthcare supplement juga merupakan salah satu bagian dari pelayanan yang disediakan oleh Raffles Medical Group. Slides. Ini juga Healthcare Institute yang tadi juga merupakan salah satu bagian dari business division. Slides. Ini juga apps, ada apps-nya juga yang mempermudah pelayanan bagi pasien-pasien. Slides. Ini juga merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh Raffles Medical Group, bisa di skip. Ini juga pada saat COVID juga berpartisipasi membantu pemerintah dalam mengatasi COVID. Ya, slides. Sekian presentasi saya. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian bisa dicatat saja.
nanti bisa ditanyakan bersamaan dengan sesi pertanyaan untuk Profesor Philip Wong. Dan saya akan mengundang Profesor Philip Wong. I would like to invite you to the stage to start the presentation. Ya. Boleh tepuk tangannya untuk Profesor Philip Wong. Hello, good afternoon everyone. My name is Dr. Philip Wong. I am a cardiologist working at the Raffles Hospital, Singapore. Today's presentation is actually something a little bit more different than what I normally present, but I'll talk a little bit about heart arrhythmia. So heart arrhythmia is something that is very common and is very important to the cardiologists as well. Ya, Profesor Philip Wong adalah salah satu dokter spesialis jantung di Raffles Hospital Singapura. Dan hari ini beliau akan berbicara tentang heart arrhythmia atau aritmia jantung. Bagaimana itu gejalanya, mendeteksinya, dan juga bagaimana pengobatannya. Apabila hal ini terjadi kepada Bapak Ibu sekalian atau orang-orang lain yang Bapak Ibu sekalian kenal. Ya. Okay, next slide, sorry. So in particular, I'm going to speak about, sorry, just back again. Back one slide. Boleh satu slide ke belakang sebelum ini? So in particular, this afternoon, I'm going to speak about atrial fibrillation, which is a very common heart arrhythmia, the symptoms, how we detect it, as well as the treatment. Ya, tadi sudah disampaikan adalah topik tentang heart arrhythmia ini, bagaimana mengenali gejalanya, pencegahan, dan juga pengobatannya. Next slide. So your heart is very, very important organ. You have only one heart. Unlike your kidneys, you have two. And if you look at the heart, it's like a building. There are three important components in the heart. Firstly, there is the walls and the doors of the heart. So this is like the muscle as well as the valves in the heart. Ya, jantung kita hanya satu. Berbeda dengan misalkan ginjal. Ginjal ada dua, ya kan? Dan jantung yang satu itu memiliki 4 ruang yang masing-masing dibatasi oleh sekat-sekat. Dan jantung ini merupakan juga organ yang memiliki otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Second thing is the piping, okay? So you need blood to your heart. So there are 3 blood vessels on the surface of your heart, and the doctor that is in charge of looking after these vessels is like me. We are like plumbers of the heart. Ya, yang kedua adalah aliran darah atau pembuluh darah yang ada di jantung. Karena aliran darah yang ada di pompa oleh jantung ini akan mengalir ke seluruh tubuh dan merupakan satu hal yang penting. Karena aliran darah ini membawa oksigen ke seluruh tubuh. The last component is the electrical supply of the heart. This is very, very important. Your heart beats every day about 80,000 to 100,000 times a day. So to power the heart, you need a power supply. And this power supply needs a timer to time it carefully to beat every day 80,000 times. Yang ketiga yang penting yang harus kita ketahui tentang jantung adalah sistem kelistrikan di jantung. Jadi juga ada aliran listrik yang membuat jantung itu bisa berkontraksi, memompa darah ke seluruh tubuh. Ya kan? Aliran listrik jantung ini lebih kurang sekitar 80.000 kali dalam per menit. Ya. Itu yang juga perlu kita ketahui tentang sistem kelistrikan di jantung. Next slide. So this is the electrical supply of the heart. So if you see the number 1 part, that is called the SA node or the sinoatrial node. This is actually the pacemaker of the heart or the timer of the heart. Ya, ini salah satu gambar yang menunjukkan sistem kelistrikan di jantung. Ada nodus SA, sinoatrial nodus. Ini merupakan salah satu nodus titik yang mengalirkan listrik ke jantung sehingga jantung itu bisa berkontraksi memompa darah ke seluruh tubuh. So this will start from the top of the heart and then go down towards the bottom of the heart. So your heart always beats from the top to the bottom like this. Top, bottom like this. Ya, jadi sistem kelistrikan ini dimulai dari bagian atas, terus bergerak ke bawah, memompa terus sehingga membuat jantung itu bisa berkontraksi. If there is mistiming of this way of the contraction going from top to bottom, then the output of the heart is affected. Kalau ada gangguan dalam sistem aliran listrik di jantung ini, maka tentunya akan ada impact-nya, akan ada dampaknya. Next slide.
This is actually an internal map of the heart, okay, taken in an animal model. Now, if you look at the signal always starts from the top to the bottom. And it's important that the heart muscle is alive so that this signal can take place. Now, in this animal model, there is actually a damaged part of it. And if the part is damaged, then the electrical circuit, in fact, will not go through it, but around it. So this actually impairs the function of the heart. Ya, ini gambaran jantung pada hewan. Ya, gambaran jantung pada hewan di mana terjadi gangguan kelistrikan pada jantung. Sehingga ada cacat, ada akibatnya, yaitu jantung tidak bisa memompa darah dengan baik. Ya, ini salah satu mapping gambar dari jantung yang terdapat pada hewan. Next slide. So today's topic is atrial fibrillation. Atrial means the top part of the heart called the atrium. Fibrillation just means a very irregular heartbeat. So atrial fibrillation for short, we call AF. Ya, hari ini topiknya khusus tentang fibrilasi atrium. Atrium adalah salah satu bagian dari jantung. Ya kan, ada atrium, ada ventricle. Nah, fibrilasi adalah gangguan irama jantung. Menyebabkan jantung itu irregular, tidak berkontraksi, tidak berdenyut dengan seharusnya. Nah, ini kalau disingkat adalah AF. Next slide. So if you look at your heart rhythm, the first row is your normal heart rate. So it's very regular, right? So tok, tok, tok. That is how your heart should beat. But if you see the second row, the heartbeat starts to move faster in red, and then you see certain groups where the heart is very irregular. So if you look at the third row is actually a full strip of atrial fibrillation or AF. Very fast and very irregular. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat, paling atas ini adalah ritme jantung atau irama jantung yang normal. Ya, paling atas di sini. Kemudian yang bawah-bawah itu yang mulai merah-merah adalah mulai terjadi AF. Gangguan irama jantung atau atrial fibrilasi. Ya, bisa dilihat di sini perbedaannya. The rate of atrial fibrillation is roughly around 150 to 180 beats per minute. So your heart will be beating like this. Very, very fast. Jadi AF itu bisa ditandai dengan adanya gangguan irama jantung lebih kurang sekitar 150 sampai 180 kali per menit. Tadi Prof sudah memberikan contoh bagaimana bunyi rekaman jantung pada saat itu terdiagnosa. Next slide. So to diagnose AF, this is a definition given by the European Society of Cardiology. You only need 30 seconds of the irregular rhythm to diagnose AF. Okay, so just 30 seconds. Ya, jadi untuk mendiagnosa terjadinya AF hanya butuh 30 detik melihat rekamannya. Ya kan, jadi tidak perlu lama-lama, 30 detik saja sudah bisa terdiagnosa ini ada AF atau enggak. Next slide. Now, the other thing about AF, right, is it starts suddenly, it can also stop suddenly. And it can last for only 1 minute or 2 minutes when it first begins. What this means is that a lot of people actually don't feel the symptoms of AF in the very initial stage. Jadi fibrilasi atrium itu bisa dimulai dan bisa berhenti secara mendadak. Nggak tahu, bahkan banyak pasien tuh nggak tahu bahwa dia mengidap AF atau gangguan irama jantung. Ini yang perlu diwaspadai. Next slide. What is the epidemiology or the frequency of AF? It's actually the commonest heart arrhythmia worldwide, okay? So in certain parts of the world, you see like in the US, it's very, very common. So up to 700 people per 100,000 will have AF. In Asia, it's roughly about 600 to 700 people per 100,000 population. Very, very common condition. Jadi ini peta terjadinya AF di beberapa belahan dunia. Di Amerika 700 per 10.000 populasi, ya kan? Per 10.000 populasi. Di Asia lebih lagi juga terjadi. Jadi ini merupakan penunjuk bagi kita bahwa ini AF ini memang perlu diwaspadai karena terjadi di belahan dunia manapun. My pointer is not working very well, please forgive me. But if you look at the chart on the right, what it shows is that as you age, AF becomes more and more common. In Singapore, roughly in the population above the age of 65, 1 in 15 of us will develop AF.
when you're above the age of 80, actually 10% or 1 out of 10 will have this condition called AF. Jadi semakin bertambahnya usia, semakin tinggi resiko terjadinya AF atau gangguan fibrilasi atrium. Tadi Prof sudah menyampaikan, lebih dari 60 tahun resikonya semakin tinggi terjadinya gangguan fibrilasi atrium. So what is the underlying cause of the AF? So you remember you have a timer in your heart, and the timer drives the signal of the heart to beat very regularly. Now as you age, this timer does not become so accurate. Okay, so what happens is that you have other parts of the heart that can take over this timing. And you have many, many other places in the heart that take over the timing. Then you get many, many irregular sort of beats coming from other places. And at the end, you develop a continuous irregular rhythm called AF. Ya, jadi semakin bertambahnya usia, maka semakin tinggi resiko terjadinya gangguan kelistrikan di jantung. Dan gangguan kelistrikan jantung ini menyebabkan akhirnya terjadi kompensasi di belahan jantung yang lain. Ya kan, itu sebabnya terjadi infak. Terjadi artinya cacat di jantung, di belahan jantung yang menyebabkan jantung itu tidak bisa berkontraksi dengan baik. Next slide. So why is AF so dangerous? AF is dangerous because it increases your risk of stroke. Okay, as you know, stroke is a very serious condition. When you get stroke, you are paralyzed, and actually in many people, they become debilitated and they cannot function after a stroke. Nah, kenapa topik ini diangkat tentang fibrilasi atrium? Karena ini merupakan salah satu faktor resiko terjadinya stroke. Tadi oleh moderator telah disampaikan bahwa salah satu penyebab kematian terbanyak di Indonesia adalah stroke. Nah, heart arrhythmia atau atrial fibrillation dalam konteks ini merupakan salah satu faktor resiko terjadinya stroke. Ya, ini yang disampaikan oleh Prof. In Singapore, for example, a population of about 5.5 million, every year we have about 7,000 strokes. It's quite a big number. And up to 1/3 of these strokes is actually thought to be due to underlying AF. Jadi di Singapura aja penduduknya lebih kurang sekitar 6 jutaan, ya kan? Itu ada beberapa kasus juga 700-an, 7,000 Prof? 7,000, 7.000 kasus stroke. Di mana sepertiganya itu disebabkan oleh AF atau gangguan fibrilasi atrium, gangguan irama jantung. Bayangkan penduduk di negara Singapura nggak terlalu banyak, tapi kejadiannya sudah banyak seperti itu. Actually, studies suggest that many of these strokes can actually be prevented by taking drugs, particularly blood thinners. But we find that a lot of patients with AF actually are not on these blood thinners. Ya, sebenarnya kalau sudah terdiagnosis AF, itu bisa dilakukan tindakan pengobatan dengan melakukan atau memberikan obat pengencer darah. Tapi ironisnya, nggak banyak yang mendapatkan pengobatan ini. Nah, ini yang nanti akan dikupas oleh Prof. Wong. Next. So why do you get a stroke when you get AF or irregular rhythm? So one of your chambers in your heart called the left atrium, when it's beating irregularly, the flow is very, what we call turbulent. So when the flow is turbulent inside the heart itself, clots tend to form inside the heart. Okay? Now when you go from AF back to normal rhythm, the heart then pumps out these little blood clots and these go to the brain and cause a stroke. Ya, jadi ini menjelaskan kenapa fibrilasi atrium atau AF itu bisa merupakan faktor resiko terjadinya stroke. Karena terbentuk gumpalan darah di pembuluh darah. Bisa dilihat di gambar ini, belahan jantung ventrikel kiri itu yang mompa darah itu juga terjadi gangguan. Sehingga terjadi juga gumpalan darah yang kalau tidak diatasi baik bisa menyumbat aliran pembuluh darah ke otak dan terjadilah stroke karena penyumbahan. Nah, ini menjelaskan kenapa hubungannya antara AF dengan stroke. Next. So what are the symptoms of AF? So symptoms of AF, you may get a sensation of a fast, fluttering heartbeat. So the term we use is palpitation, right? So you feel your heart beating very, very fast and irregularly. Ya, pertama beberapa gejala yang harus juga dipahami. Pertama, palpitasi atau berdebar-debar. Itu juga merupakan salah satu gejala. Ya.
Some patients actually present with giddiness or lightheadedness, right? So as your heart beats very fast, there's lack of blood going to your brain and you may feel very lightheaded. Some feel tiredness, okay, or breathlessness when they walk. Ya, kedua adalah nyeri dada atau rasa tidak nyaman di dada. Ya kan, ini yang merupakan salah satu gejala juga yang harus diwaspadai bahwa orang itu terdiagnosis AF. Very importantly, in the early stage of AF, actually a lot of people don't have any symptoms at all. So they are getting AF and they don't feel anything at all. Nowadays, in the presence of Apple or iWatch, we have actually patients approaching us because the watch detects the AF and they have no symptoms at all. Ya, gejala-gejala lain bisa Bapak Ibu lihat pada slide sini, nomor 3 ke bawah. Tapi yang merupakan penekanan dari Prof adalah seringkali AF itu tidak memiliki gejala. Jadi orang tersebut tidak rasa, tidak tahu kalau dia mengidap AF. Tiba-tiba akhirnya adanya keluhan, yaitu terjadi stroke atau serangan jantung. Nah ini yang harus diwaspadai, seringkali AF itu tidak diketahui gejalanya oleh pasien tersebut. Next slide. So what are the risk factors associated with AF? Of course, as I mentioned, aging, as you age, the incidence of AF increases. But also other associated heart conditions. So as example, if you have blockages, you have high blood pressure, you have valve disease, all these heart disease actually increase your risk of getting AF. Ya, ini beberapa faktor resiko yang terkait dengan AF atau gangguan fibrilasi atrium. Bisa dilihat itu usia, genetik, etnis, kemudian seks, gender juga, terus beberapa poin-poin lain yang ada di atas ya kan, seperti gangguan pembuluh darah jantung, gangguan katup jantung, hipertensi dan beberapa faktor-faktor resiko lainnya. Ini yang merupakan faktor-faktor resiko pencetus terjadinya gangguan fibrilasi atrium. One very important risk factor is that of OSA or obstructive sleep apnea. This is a very, very common condition in Asia, okay? So this condition occurs when you don't get air into your lungs when you are sleeping. And what happens is in the middle of the night, you may get up gasping for air, or in the next day, you feel very, very sleepy and tired because you're not getting enough deep sleep. Ya, salah satu faktor risiko yang disampaikan oleh Prof adalah gangguan obstruksi pada saat tidur, obstructive sleep apnea. Pada saat tidur terjadi gangguan oksigenasi. Sehingga kadang-kadang itu menyebabkan pasien bangun ngerasa lemes kayak gitu ya. Ngerasa lemas. Nah ini yang merupakan gangguan tidur ini juga harus diwaspadai. Karena orang kadang-kadang nggak tahu bahwa itu merupakan salah satu faktor resiko terjadinya gangguan fibrilasi atrium. The other one that is actually quite surprising is alcohol, right? So wine is often associated with advice that it helps the heart and so on, okay? But it's actually a known cause of atrial fibrillation or AF as well. Too much alcohol consumption can actually lead to AF. Jadi kemudian yang disampaikan Prof, faktor resiko berikutnya harus diwaspadai adalah konsumsi alkohol. Ya, kalau mau hangout, mau santai-santai, ya juga harus membatasi konsumsi alkohol karena itu merupakan salah satu faktor resiko juga terjadinya gangguan irama jantung atau AF ini. The only thing that is not here is coffee, so you can still go ahead and drink the coffee. Salah satunya yang nggak tertulis ini adalah konsumsi kopi ya. Jadi mungkin bebas ya Prof. They can use it freely ya. Okay, next slide please. So why is AF so bad? Because AF is also associated with other bad outcomes. So in general, for example, besides stroke, so AF increases your risk of stroke about 3 times more than a normal person annually. Ya, jadi tadi sudah disampaikan AF itu berdampak pada apa? Salah satunya stroke. Faktor resiko terjadinya stroke dikatakan oleh Prof bisa 3-4 kali kalau orang itu tidak mengidap AF. It also increases, for example, your risk of death, okay? There's also increased risk of depression, increased risk of hospitalization, and of course, functionality of the patient. It impairs your quality of life. Jadi impactnya lagi adalah apa? Ya kematian. Kalau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan depresi, ya kan, dirawat inap, bahkan juga mempengaruhi kualitas kehidupan secara keseluruhan. Next slide. So how do we
stratify your risk of stroke. This is a very common score which you can just Google on the internet and you can find it, okay? So it's called the Chart-VAS scoring risk of stroke. Ya, ini salah satu sistem penilaian untuk mendeteksi terjadinya stroke akibat AF, namanya Chart-VAS scoring. Ya. So for example, these are the factors that are used: your age, your sex, your history of AF or stroke, high blood pressure, history of stroke and AF is here, high blood pressure is here, this is heart failure, okay? Other vascular disease such as a heart attack and diabetes. These are the risk factors that are associated with AF. So if you have them, you have a score of 1. Now for ladies, unfortunately, less than 65, if you are a lady, you have a score of 1. Okay, so if you are below, let's say you are 60, all right, for a lady, then you have a score of 1 additional risk because ladies are more at higher risk of stroke the younger they are if they have AF. Ya, jadi ini beberapa parameter di Chart-VAS scoring, ya kan? Ada usia, jenis kelamin, riwayat terjadinya AF sebelumnya, hipertensi, diabetes, dan faktor-faktor lainnya. Jadi ini merupakan parameter dari dokter untuk menilai scoring resiko terjadinya stroke. Nah tadi yang disampaikan oleh Prof adalah pada wanita. Ya kan di situ bisa dilihat wanita juga kalau itu +1 itu juga merupakan salah satu faktor resiko yang ada di Chart-VAS score ini. Jadi ini merupakan parameter yang digunakan dokter untuk menilai resiko terjadinya stroke. So the treatment to prevent a stroke is actually to give you a blood thinner, okay? Now the blood thinner is recommended if your risk score is 2 or more. So just 2 points or more, then your risk score is enough for us to recommend high blood thinner for the prevention of stroke. Kalau dalam penilaian dokter skornya udah 2, paling tidak, sudah harus diberikan obat pengencer darah. Ya kan, jadi nggak bisa menghindar, itu harus diberikan obat pengencer darah untuk menghindari terjadinya stroke. So for example, if you are a lady, 60 years old or 55 years old with a history of high blood pressure, that is already a score of 2. And we would actually recommend blood thinners for you if you have AF. Jadi kalau wanita usia 60 tahunan, ya kan, udah terdeteksi faktor resikonya 2, skornya 2, harus langsung mendapatkan obat pengencer darah. Next slide. So how do we detect AF? There are many ways that we can detect AF, including just by feeling your pulse. So if you feel your pulse and you happen to have AF at that moment, your heart will be beating very fast and irregularly. Okay? And nowadays, in the presence of new technology like the iWatch, for example, and the other watch brands that can also detect AF on your watch, right? But for doctors, for us to diagnose the AF, we have to do a study called the Holter test. This is the standard test that we do where you wear a recorder for 24 hours at least for us to detect and confirm the diagnosis. Ya, ini beberapa metode untuk mendeteksi terjadinya AF atau gangguan irama jantung. Ada beberapa jam, ya kan tadi udah disebutkan Prof, ya kan metode-metode. Jadi mendeteksi awal AF atau gangguan irama jantung ini sama penting dengan mendeteksi kadar gula yang tinggi, kadar kolesterol yang tinggi itu sama penting. Nah, salah satu yang disebutkan oleh Prof itu dilakukan oleh awam, tapi oleh dokter itu yang ada namanya Holter score, ya. Jadi itu juga merupakan standar untuk menilai terjadinya AF. Next slide. So one of the systems we use in Raffles is actually a system invented by myself called the Spider ECG system. This is a new kind of technology called mobile cardiac telemetry, and I'll explain it in the next slide. Jadi ini salah satu sistem untuk mendeteksi terjadinya AF, yaitu untuk mendeteksi terjadi gangguan fibrilasi atrium menggunakan alat yang namanya Spider, elektrokardiografi. Ya, di mana penemu alat ini adalah Profesor Philip Wong sendiri. Next slide. So this is a traditional Holter test that we have in the hospital. You will see a wired system, and all these are the ECG electrodes, and the data is actually stored into a recorder.
there's no capability to transmit the signal. So the patient has to travel to the hospital, pick up the system, take it home, wear it, and you can't bathe with this system. And then bring it back the next day, download the data before we can receive the data. So this is a very traditional wired Holter that we have in many hospitals across the world. Now the Spider ECG is very unusual. It's a very small compact system that you can manage at home. So we can actually give it to you or send it to you in the house directly, and you can put it on. It then transmits signal to a phone, and the phone transmits the signal to a server. Now from the server, doctors can log in and can see your signal from wherever you are in the world. Ya, ini metode konvensional yang dilakukan di rumah sakit untuk EKG, ya kan pakai kabel. Bapak Ibu sekalian nggak bisa keluar rumah sakit, butuh beberapa menit untuk mendeteksi rekam jantung itu pakai EKG. Ya ini gambarnya, ya kan ini metode konvensional, metode sekarang digunakan, ya kan. Jadi itu harus ke rumah sakit. Tapi yang disampaikan oleh Prof, EKG Spider ini adalah wireless, nggak pakai kabel. Dan bisa dilakukan di rumah, di tempat Bapak Ibu sekalian berada. Alat ini terhubung dengan handphone, kemudian ada alatnya terkoneksi ke server yang ada di Singapura, dan hasilnya akan dibaca oleh timnya Prof Wong, dan itu masuk ke handphone. Hasilnya masuk, reportnya masuk ke handphone. Jadi di belahan dunia manapun selagi terkonek memiliki mobile data, itu bisa direkam rekaman jantungnya. Dan kalau itu ada AF bisa terdeteksi oleh timnya Prof Wong dan bisa ditindaklanjuti secepat mungkin. Next slide. So actually this is a signal. For example, this is one of my nurses previously. She's wearing the device, and you can see you can't see the device at all. And this is her signal. The signal will travel to the server, and the doctor, for example, from anywhere can actually log in and see the patient's data. Okay. Jadi ini perawat ini udah pakai ini EKG Spider di dalam bajunya, nggak kelihatan. Yang dia pegang tuh handphone. Jadi ada satu paket, ada alat Spider ditempel di dada, ada handphone. Nah, pasien ini seperti ini yang masang dada itu gambar biru tuh yang seperti itu. Kemudian ada handphonenya, itu rekam jantungnya masuk ke server di Singapura, dibaca, dan akhirnya oleh physician bisa dilihat ada AF atau tidak. Kalau ada AF atau normal pun semuanya akan terekord dan dikirim hasilnya ke handphone pasien. Nah ini yang menyebabkan apa? Convenience, nyaman, gak perlu dipasang kabel-kabel, bisa dibawa kemana-mana. Lebih kurang ini yang membedakan yang disampaikan oleh Prof tadi dibandingkan alat EKG konvensional yang saat ini ada. Next slide. So this is just to show you that actually anywhere in the world we can receive the signal as long as you have a handphone and the handphone is connected. Now what this allows us in the hospital is it allows us to monitor patients outside and beyond the hospital. It means that you don't have to come to the hospital for us to actually monitor your heart rhythm. You can be thousands of miles away and we can still check on your heart rhythm. Jadi ini merupakan salah satu keunggulannya. Jadi pasien di belahan dunia manapun itu bisa terdeteksi kalau menggunakan alat ini terhubung ke cloud Singapura asal ada mobile data. Ya kan paket data internet. Ya kan bisa terekam jantungnya dan bisa dideteksi oleh Prof Wong yang berpraktek di Raffles Hospital Singapura. Yeah. So for example, if you have the Spider perform over 1 week in Indonesia, for example, right? The data goes to the server in Singapore. I can create a report, and the report can be sent to your doctor in Indonesia as well. And all this can be done through the internet. It doesn't require, physical paper or any of that kind of documents to get the report done for anyone. Jadi kalau berobat ke Raffles Hospital Singapura, Prof Wong sudah merekomendasikan alat ini, balik ke Indonesia pakai alat ini, ya masih terekam irama jantungnya. Bisa dibaca oleh Prof Wong dan timnya dan hasilnya masuk ke handphone. Jadi kalau ada gangguan irama jantung setelah berobat dari Raffles balik ke Indonesia, itu udah ada gangguan irama jantung, ada AF, bisa berobat langsung ke dokter di Indonesia atau balik lagi ke sana juga bisa. Tapi bisa secepat itu tindakan yang dilakukan.
Likewise, if you come to Raffles Hospital in Singapore and you have a procedure done, let's say you have a pacemaker put in, or you have some other procedure done, a stent or a ring put in, we can actually dispense the spider and you take the spider back to Indonesia and we can actually monitor you in Indonesia from Singapore. Jadi kalau ada tindakan-tindakan lain yang dilakukan di Raffles Hospital Singapura seperti pasang stand, pasang ring, ya kan, itu juga nanti bisa digabung, dilihat apakah perlu digabung dengan menggunakan spider, dan kalau balik ke Indonesia tetap bisa menggunakan alat spider rekam jantung EKG spider ini. Next slide. So there are also other associated conditions with your heart rhythm. So this is actually quite an interesting patient. This patient is actually in the Philippines, far away from Singapore. And this patient obviously has AF. You can see all the fast-running AF here. But what happened to this patient is she has an associated condition called sick sinus syndrome, which is very common with AF. And in this case, right, if you remember the timer of the heart is not working, or not working well, this one actually stopped completely for 17 seconds, okay? So 17 seconds, within 3 seconds or so, there's no blood to your head, the patient will faint. So this patient actually completely fainted, so passed out. Ya, jadi ini contoh rekam jantung pasien di Filipina. Ya, di Manila di Filipina, dia mengalami gangguan AF. Itu bisa dilihat paling atas itu nggak ada rekaman ya kan, jantungnya berhenti berdetak, itu 17 detik. 17 seconds, right Rob? Yes, jadi 17 detik udah bisa terekam. Ya kan, nggak butuh lama-lama, udah bisa terekam. Kemudian pasien yang ada di Filipina, sekalipun servernya di Singapura, Profong di Raffles Hospital Singapura, bisa masuk ke handphone pasien tersebut, dia bisa berobat ke dokter di Filipina. Jadi kembali Bapak Ibu sekalian, alat ini bisa digunakan di belahan dunia manapun. Kalau udah berobat ke Raffles Hospital Singapura, balik ke Indonesia, disarankan pakai ini, rekam jantungnya masih bisa dimonitor. So for this patient, we were actually able to contact the doctor in the Philippines immediately. Within 10 minutes when we detected this, we called the doctor. So the doctor asked the patient to be brought by ambulance immediately to the hospital, and on the same day, they had a permanent pacemaker implanted for this condition. Jadi lebih kurang 10 menit setelah ini terekam di Singapura, ya kan, di Raffles Hospital di Singapura oleh timnya Profong, itu pasien tuh diberitahu dan dia berobat ke dokter di Manila setempat, ya kan, dan dilakukan tindakan pengobatan untuk mencegah serangan jantung dan kefatalan gawat darurat medis lainnya. Next slide. So what is the current treatment of atrial fibrillation? So we can divide it into 3 classifications. Paroxysmal atrial fibrillation means you only get it off and on. Ya, ini adalah penggolongan AF. Ada 3 klasifikasi orang itu terdiagnosis AF atau gangguan fibrilasi atrium. Paroxysmal atrial fibrillation yang pertama itu on off. Jadi kadang lihat terjadi, kadang enggak. Nah, itu yang pertama. So when it's PAF, what we try and do is we give you drugs, okay? To try and maintain you in the normal rhythm. This is the first line therapy. Now, if it persists even with drugs, sometimes we may admit you to hospital and give you drugs to convert you back to normal rhythm. This is called cardioversion, okay? And if you have PAF and fulfill the CHEST score of 2 and above, then we may actually suggest blood thinners as well. This is a very common group of patients we see. First-time patients always will be PAF patients. Ya, jadi untuk kategori pertama, PAF atau paroxysmal atrial fibrillation, diberikan tindakan obat pengencer darah, ya kan, antikoagulasi. Untuk apa? Menormalkan kembali irama jantung. Ini hal yang lazim. Jadi kembali dokter yang harus menilai, dokter yang harus memberikan pengobatan. Tapi tindakannya bisa dilakukan oleh kita pasien di rumah masing-masing. Contohnya seperti itu. When you have persistent atrial fibrillation, it means that every time you see the doctor, when we test your rhythm, is already in AF. Okay, so this is a very more constant form of the AF. When you have this condition, then of course we will still try and consider cardioversion, okay, and we will definitely maintain you on blood thinners, but we also begin to consider whether we can use new technology to ablate the AF.
Ya, yang kedua adalah persisten, udah terus-menerus nih terjadi. Kalau yang pertama kan bisa dilihat, bisa enggak, bisa terjadi, bisa enggak. Rekam jantungnya terjadi AF atau enggak. Yang kedua udah lebih persisten, terus-menerus. Nah ini juga tindakan pengobatannya harus lebih lagi. Selain diberikan obat-obat pengencer darah, tadi ada obat-obat lain. Dan itu dokter yang akan menentukan terapinya sesuai dengan hasil rekam jantung. The last category, and typically this is more in the elderly patient, is permanent AF. So no matter what we do, even you try ablation therapy, we cannot get rid of the AF. So in this case, we just leave the AF. We try and control the rate of the AF to bring it down. Now, of course, we will give blood thinners to prevent strokes. Now, in the presence of proper treatment with blood thinners, your stroke risk in AF with blood thinners is actually about the same for a patient of that age without blood thinners and without AF. So actually treatment with blood thinners bring down your risk quite significantly. Ya, jadi yang ketiga adalah permanen, terus-menerus. Udah dikasih obat, udah dikasih tindakan-tindakan medis, tapi tetap terjadi. Nah ini yang menyebabkan orang itu memang perlu mendapatkan pengobatan secara rutin, karena udah permanen nih, udah menetap. Ya kan, ini perlu konsultasi lebih dalam kepada dokter spesialis jantung. Next slide. So how do we prevent AF? So this is basically just good heart health. So of course, have a balanced diet. Regular exercise is important, and the current recommendation by the American Heart Association is to try and walk at least 10,000 steps every day. The healthiest people in this world are a tribe in South America, which average lifespan is about 90 years old. And what they do every day is they walk at least 17,000 steps to go and collect food and so on. And they have done scans in this population, and the scans actually show no blockage at all, even though they are 85, 86 years old. Ya, jadi ini beberapa langkah pencegahan AF. Pertama adalah diet, ya kan, yang seimbang. Jadi jangan berlebihan, ya. Itu yang pertama. Kedua adalah olahraga secara rutin. Tadi disebutkan oleh Prof, salah satunya adalah berjalan. Langkah 10.000 minimum tuh 10.000 langkah per hari. Ya kan, tadi Prof menyampaikan bahwa orang-orang suku tertentu itu jalan sampai 70.000 langkah per hari. Dan ini meningkatkan usia hidup mereka. Ya kan, ini yang merupakan langkah-langkah pencegahan terjadinya gangguan fibrilasi atrium. Okay, and of course don't smoke, okay? Try not to take too much alcohol. Now caffeine or coffee has not been shown to be a cause of AF, okay? But in patients with AF, existing AF, coffee can actually trigger the AF as well. So it's a triggering factor. Ya, ketiga adalah jangan ngerokok. Jadi rokok harus berhenti, jangan dikurangin. Ya kan? Ketiga, itu yang ketiga. Keempat adalah membatasi konsumsi alkohol dan juga kafein. Tadi dikatakan oleh Prof adalah kafein itu belum ada resmi, ya kan? Tapi harus tetap dibatasi penggunaan kafein. And of course, lastly, manage stress. So we have patients that actually present to us in AF because they came out from a very stressful board meeting and so on, right? So you have to also sort of have a balanced mind where you can calm yourself down in times of very severe stress. Ya, dan yang terakhir adalah pengelolaan stres. Semua orang bisa stres karena tekanan pekerjaan, karena masalah-masalah lain. Tapi stres itu harus di-manage, diatur. Sehingga tidak menyebabkan terjadinya AF atau gangguan resiko terjadinya penyakit jantung lainnya. Next. So these are my last two slides. I'll just finish off with a new type of treatment for AF, a new kind of ablation treatment. The current treatment for AF is using an energy source called radio frequency or RF ablation. Now, in the current treatment or ablation using RF, there's a very high recurrence rate. So even though you go for RF ablation, right, there is about a 50% chance that the AF can come back again. And this is thought to be due to the high energy used in RF, okay? So as you have very high energy, it can cause a lot of inflammation where you do the ablation, right? So the chance is this inflammation can cause more disturbance and the AF can come back again. Metode konvensional yang sekarang dilakukan adalah radiofrekuensi ablasi, ya kan? Itu tindakan medis salah satunya.
Tapi menurut Prof, tindakan seperti ini justru terjadi kekambuhannya tuh sering. Ya kan, terjadi kambuhan sering karena terjadi juga inflamasi atau peradangan. Nah, ini merupakan metode konvensional yang tadi disampaikan untuk menangani AF. So there's a new type of treatment called pulse field ablation. This uses an entirely different source of energy, and the energy is only given in pulses. That's why it's called pulse field ablation. So the energy is much less and is very targeted. Next slide, please. Ya, ini salah satu metode pengobatan terbaru PFA, Pulse Field Ablation. Berbeda dengan RF ablation tadi. Ya. Next slide. So in pulse field ablation, there's a special ring that they will put at the pulmonary vein, which is thought to be the source of all AF, all right? So you have 4 pulmonary veins, the ring goes there, and just for a few seconds, the therapy is given. Ya, jadi ini metode PFA tadi, Pulse Field Ablation, di mana dipasang ring pada pembuluh darah vena, ya kan? Kemudian dilakukan tindakan PFA. Nah, ini merupakan salah satu metode terkini untuk menangani gangguan fibrilasi atrium. Next slide. So you see, the purple color is where the heart is still electrically active, but gray color, there's no more electrical activity. So AF is thought to come from these 4 pulmonary veins, typically in the vein itself. So previously, what we had to do is we had to go in and use radio frequency, high energy, and burn off as much of this as possible. But now with pulse field ablation, we put a ring there, and we use short-term pulse energy, and you can see that all the electrical activity is no more inside the pulmonary vein. Ya, jadi ini yang berwarna abu-abu, yang gray area ini adalah menunjukkan otot jantung yang sudah terjadi gangguan AF, ya kan, sudah mati. Nah, ini yang dilakukan tindakan melalui tadi yang disebut PFA, Pulse Field Ablation, ya kan. Jadi ini diintervensi langsung pada titik ini yang sudah terdiagnosa, terekam. Ya, ini metode yang berbeda dengan metode sebelumnya dan ini bisa dilakukan oleh Prof. Wong di Raffles Hospital Singapura. So for pulse field ablation, the whole procedure may be only an hour to 2 hours. Previously, RF ablation, the physician can take up to 8 to 10 hours to do the procedure. So it's a much shortened procedure time for PFA. Now PFA is sold by a company called Boston Scientific, and actually Singapore, we are very lucky. We are the first country in the whole of Asia to receive this therapy. So there are hospitals, including Raffles, that we can refer for patients to undergo PFA therapy in Singapore. Jadi perbedaannya PFA ini adalah hanya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Ya, kalau yang lama radiofrekuensi ablasi itu sekitar 8 jam. Bayangkan bisa menghemat waktu beberapa jam. Nah, PFA ini kita beruntung tadi disampaikan oleh Prof bisa dilakukan di Singapura. Singapura merupakan negara yang satu-satunya bisa melakukan treatment seperti ini dan bisa dilakukan oleh Prof Wong di Raffles Hospital Singapura. Ya, next slide. So that's our last slide. Thank you for your attention. Itu presentasi dari Prof Wong, saya serahkan balik pada moderator. Thank you so much, Professor. You may return to your seat. Terima kasih Profesor Wong dan juga Dr. Isaac. Sedari tadi sudah berbagi ilmu. Bapak Ibu, saya sekarang tidak akan mendominasi percakapan di panggung. Justru saya mau berikan spotlightnya kepada Bapak Ibu. Kita akan hard stop nanti di 17.30. Jadi kurang lebih ada 15 menit untuk bertanya. Ya, saya sudah, silakan tunjuk tangan. Saya melihat yang di belakang 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Silakan. Boleh sebutkan nama, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Tolong panitia dicatat because this will get also the health screening package. The first. Bapak langsung ya dapat ini package health screening package. Silakan Pak. Ya, terima kasih. I want to ask you, but in bahasa is okay ya. Apakah penyumbatan pembuluh darah sama dengan AF? Karena simptomnya tadi yang disebutkan mirip. Yang kedua, teman saya di scan jantung, lalu didiagnosa harus pasang 4 ring. Nah, apakah lebih baik dia pasang ring atau dia bypass saja? Karena ada 3 katanya di saluran yang sama, ada 1 di salur yang berbeda.
apakah better dia harus pasang bypass saja atau dia harus pasang ring. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan irama jantung kan tadi di-mention ada beberapa ya, ada paroxysmal, persisten, dan permanen EF. Kalau sudah kena itu, lalu dikasih obat, apakah seumur hidup atau bisa sembuh total? Terima kasih. Yeah, first question, Prof, from the gentleman is blockage of a blood vessel, is it the same with AF? That's the first question. You may answer it first, and then I will move to the second question. No, completely different. So, as I mentioned at the start, your heart is like three things in a house, right? The building itself, the walls and the doors, and then the piping, and then the electrical supply. They can be interrelated, but in the terms of having a heart attack in a ring is completely different thing altogether from AF. Now, from a cardiologist's point of view, the number one symptom that we see is chest pain, right? So chest pain, patient complains to us chest pain, and chest pain is of course usually due to blockage. Number two symptom we see is palpitation. Palpitation is the second commonest symptom, even more common than breathlessness, okay? So palpitation is due to the electrical system, can be AF, can be other causes of irregular rhythm. Ya, jadi jawabannya tidak sama, Pak. Beda. Penyumbatan pembuluh darah itu beda dengan AF. Berbeda. Yeah, the symptoms may be the same. You have the symptoms, chest pain, something like that. But according to Prof, it is confirmed that is two different condition, Pak. Itu dua hal yang berbeda. Ya kan, nanti dijelaskan lagi oleh Prof tadi. Tapi pertama, Bapak Ibu sekalian harus tahu penyumbatan pembuluh darah itu beda sama AF. Tadi Prof sudah sampaikan, pembuluh darah itu mengalir dari ruang jantung satu ke ruang jantung lain, dipompa oleh otot jantung, mengalir ke seluruh tubuh. Itu aliran darah yang tadi Prof sampaikan di awal presentasinya. Tapi AF berkaitan dengan hal yang ketiga tadi Prof sampaikan, Pak, Bu. Jadi ada gangguan kelistrikan yang menyebabkan terjadinya akhirnya gangguan irama jantung. Nah, ini mungkin simptomnya itu mungkin ada beberapa yang sama. Kayak nyeri dada, ya kan? Kemudian sesak napas, ya kan? Tapi itu sekali lagi disampaikan oleh Prof bahwa itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Ya, that is the first question, Prof. The second question from him is actually his friend is being diagnosed to have also heart disease and need to have 4 rings. And the rings, the blockage is also in different vessels, in different locations. So the question is it better to have 4 rings instead of also having a bypass surgery? That's the second question. Very, very important question. So many patients come to ask us, why do I need to go for bypass? Now, we advise bypass only in certain very, what we call specific clinical conditions. So for example, I give you an example. If you have the left main is actually the origin of 2 very important blood vessels. If the left main is blocked, this is an indication for bypass surgery because data has shown that if you put a ring there, the results are not as good, okay? Now, the other condition which is very common is diabetes. Now, if you have 2 blockages, just 2 only, with diabetes, then the data actually shows that a bypass may be better, okay? But we have to assess every patient differently. It's different, not the same with every patient. It doesn't mean that this is a must for every patient. Now, why it's not a must is because bypass, you can only do once, you know? If you do bypass a second time, it's very problematic because the risk is very, very high. So your second bypass, the risk of death is 5 to 10%. It's much higher than the initial bypass. And once you do a bypass, there is an attrition rate. That means the veins that we use from the legs, they actually will become blocked after a while. So actually, in a sense, a bypass is almost like a last resort. We don't recommend unless you have very critical blockages, like I mentioned, or in very severe cases. Now, if a ring, the ring has never been shown to actually improve your survival. That means you will not
improve your life expectancy. The ring actually alleviates symptom. That means it prevents you from having chest pain. That's the only thing it has been shown, all right? The most important aspect of survival is actually your heart function, right? So when we do the heart function, your heart function is down, then of course that means, you know, the survival is not so good. So actually it depends. It's not the same with everyone. There are patients with 5 rings, 6 rings, you know, and they are still doing quite well. Doesn't mean that we must recommend bypass for them. Jadi panduan dari Prof, Bapak Ibu sekalian adalah itu penilaiannya individual. Berdasarkan dokter spesialis jantung yang menangani. Ya kan? Tapi disampaikan oleh Prof, bypass itu sebenarnya hanya 1 kali. Kalau dilakukan bypass kedua kali resikonya tinggi. Ya kan? Dicontohkan oleh Prof tadi kalau pasien-pasien gangguan jantung, penyumbatan jantung, ada diabetes, memang disarankan bypass. Tapi kembali penilaiannya itu individual, berdasar assessment dari kardiologisnya, dokter jantungnya. Gak bisa langsung, oh ini harus bypass, ini harus ring. Ya kan, bahkan tadi dibilang oleh Prof, ya kan, tergantung lokasi penyumbatan, tergantung besarnya penyumbatan. Ya kan, jadi semua harus di-assess individually. Jadi harus dinilai secara individu oleh dokter spesialis jantung. Tapi kembali yang disampaikan oleh Prof, yang saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, sebaiknya kalau bypass itu karena resikonya tinggi, cukup sekali saja. Jangan sampai berkali-kali. Pasang ring, tadi Prof bilang bisa sampai 5 ring, 5 rings, ya kan, 4 ring, ya kan, itu bisa. Tapi kembali lagi harus dinilai oleh dokter jantung secara individual. Ya, that's the second question, Pak. Hope that answer your question. The third question, Prof, the third question you have mentioned there are 3 categories. About AF, paroxysmal, persistent, and permanent. The question from gentleman is, if it is already in the 3rd category, permanent, how should he do, or how should the doctor do to prevent mortality, something like that, and also whether the treatment should be also lifetime? So when you get permanent AF, it means that we have tried many things to try and bring back to normal rhythm, but we cannot. So in permanent AF, 2 things we will always recommend. One is to give you blood thinners, because the blood thinners are there to prevent stroke. Now, second thing, the normal rate of AF is about 150 to 180, as I mentioned before. And you go around walking with 150 to 180 beats per minute is very, very uncomfortable. So the second thing is we will give you medications to try and bring down to heart rate to around 50 to 70 beats per minute, okay? In other words, we try and control the rate. It's not to convert, but to control the rate of the AF. Ya, jadi terapinya kalau udah permanen, Pak, adalah pertama pengencer darah, ya kan, blood thinner, itu pengencer darah. Kedua, karena tadi katakan kalau terjadi AF, heart rate-nya, denyut jantungnya jadi 150, 180, nah ini dikasih obat untuk menormalkan irama jantung itu, diturunin detak jantungnya, ya kan? Tapi semua itu harus diakses, harus dilakukan oleh dokter spesialis jantung. Ya. Is it lifetime treatment? Yes. Especially the blood thinners. If you can take the blood thinners, it should be lifetime. Once you stop the blood thinners, your risk of stroke goes up again, right? Jadi memang itu seumur hidup pengobatannya, intinya apa yang disampaikan oleh Prof? Pencegahan, deteksi awal itu penting. Jangan sampai terjadi permanen dulu kan. Harus dideteksi, rutin-rutin kontrol, rutin-rutin health screening, ya kan. Dan itu bisa dilakukan oleh tim Profong di Heart Center di Raffles Hospital Singapura. Ya. Now it's very important to understand that the blood thinners is not aspirin, okay. Aspirin is not considered a blood thinner. The blood thinners we give are number 1, either warfarin or Coumadin, or there is a new class of blood thinners called NOAC, N-O-A-C. These are novel oral anticoagulants. In fact, the NOACs are a much safer group of blood thinners to give. So some of the names that you will see for the NOACs will be things like rivaroxaban, okay, episaban. They all end with a ban, B-A-N. So this is a new group of blood thinners. Now, the only time that we may stop the blood thinners is in very elderly patients who have a risk of fall. Now, if you fall and you're on blood thinner, you may hit your head
and you can bleed inside the brain. So that is dangerous. So in some patients that are 85, 86, we actually just only control the heart rate. Because if they fall and they bleed in the brain, that also can cause a very severe harm. Ya, jadi dikatakan oleh Prof adalah blood thinner itu bukan aspirin. Ya, saya harus trik ini seperti ini. Aspirin itu obat sakit kepala. Jangan pikir tuh obat pengencer darah bisa dikonsumsi setiap saat. Itu nggak bisa. Ada beberapa golongan obat pengencer darah yang disebutkan oleh Prof. Ada warfarin, ada NOAC tadi disebutkan. Itu dokter yang kasih. Bukan Bapak Ibu konsumsi sendiri, itu dokter. Dokter who will give that treatment ya, not you. Ya, jadi itu harus di-assess oleh dokter, khususnya oleh Prof Wong kalau mau berobat ke Raffles Hospital Singapura. Tapi intinya adalah memang bahwa cegah sedini mungkin. Message-nya, kan kita mau wealthy, mau makmur ya kan, kesehatan itu bagian dari kemakmuran. Jadi pencegahan kenapa sesi ini ada, saya komunikasi sama tim Bank Permata, ini perlu ada juga sesi kesehatan. Kenapa? Kesehatan merupakan bagian dari kemakmuran. Health is part of wealthy, ya kan? Kira-kira Setuju, gitu. setuju sekali. Kita akan ke penanya berikutnya, tadi udah di wing yang ini masih ada satu, tadi saya tunjuk, silahkan. Nanti yang ketiga ada ibu yang di depan ya Bu, sabar ya Bu. Oke, silakan. Terima kasih, nama saya Diana, saya dari Bangkok Bank sebelumnya. Yang saya mau kasih satu gambaran ialah bahwa kita jantung itu kan disebabkan yang awam ya, saya awam, oleh sebab pola makan yang tidak baik yaitu kolesterol. Sehingga dengan kolesterol menumpuk di tubuh kita, peredaran darah kita tidak lancar. Kalau tadi dikatakan sampai ke tidak memenuhi oksigen di otak, itulah yang menyebabkan stroke gitu. Yang saya mau tanyakan, kalau wanita kan ada bukan tertulis sih tapi tersirat, dokternya selalu nganjurin 1 tahun sekali pap smear gitu kan, mamografi. Kalau jantung ini ada nggak ya tersirat gitu menganjurkan? Karena kalau orang awam itu nggak tahu loh. Irama yang benar nih gimana gitu kan, karena kita kan sibuk dan kita awam, kita nggak tahu. Jadi irama yang seperti apa kita tidak tahu, sehingga ada nggak tersirat dokter spesialis jantung itu profesor menganjurkan 1 tahun sekali datang ke dokter jantung, ya nggak perlu karena sakit jantung, cuman mau mengetahui irama tadi itu. Lalu yang kedua pertanyaan saya ialah, kalau di dalam tubuh kita ada mengandung listrik gitu, apakah benar treatment yang dilakukan yang kita bisa lihat kalau lagi heart attack itu kita dipukul-pukul seperti gini, apakah karena tadi presentasi ada listrik sehingga akhirnya yang tadinya sudah jantungnya tidak berdetak langsung bisa berdetak kembali gitu. Lalu yang ketiga, saya senang tadi Profesor ada alat apa namanya ya, yang bisa Snyder. Ya Spider. Mendeteksi jantung gitu kan. Cuma masalahnya tadi kita harus ke Singapura dulu ke rumah sakit Raffles gitu. Ya kalau bisa sih Bank Permata ini bisa mengembangkannya, ada rumah sakit Raffles di Indonesia. Saya senang tadi ada rumah sakit Raffles di Chongqing. Kebetulan anak saya kedokterannya di Medical Chongqing University gitu. Jadi kalau misalnya Hospital Raffles ada di Indonesia, kita nggak perlu ke Singapura untuk membeli alat itu. Terima kasih. Langsung saja boleh. Yeah, the first question from the lady is there any regular health screening recommended by the cardiologist for women? Because women usually also being recommended to do a pap smear for their health screening. So is there particular tasks for women to do health screening or generally for health screening for heart particularly? Very important question. Now, there are a couple of risk factors that are very common and increase your risk of heart disease. So I'll just name them. So these are high blood pressure, diabetes, and high cholesterol, okay? Now, most people actually develop high blood pressure when they are aged 30 or so, all right? So it's important to go for annual screening, okay? Especially if you have a very strong family history of high blood pressure.
just a couple of days ago in Singapore, they released a report that Singaporeans are eating almost double the amount of salt recommended. So every day you only need about 2 grams of salt, but Singaporeans are on average eating 4 grams of salt. So actually the incidence of high blood pressure in Singapore is very, very common. 1 in 3 will develop high blood pressure by the age of 50. Okay, so it's a very high incidence of high blood pressure. So start off with screening, simple test, just have your blood pressure measured annually at least, okay, so that you know what is your blood pressure and you should treat it if it's beyond the current recommendation for treatment with medication is actually if your blood pressure is beyond 130/90. It used to be 140/90, but now it's been lowered because they find that there's increased risk of stroke if your blood pressure is beyond 130/90, okay? So number 1 is blood pressure. Start screening when you are young. Number 2 is cholesterol. So in Singapore, they find there is a syndrome where the family pass down the genetics and the cholesterol is very, very high. And it occurs about 1 in 50,000, so it's not as uncommon as we think, right? So cholesterol is another blood test, very simple blood test that you should do to check whether your cholesterol is elevated, particularly LDL. LDL is what we call the bad cholesterol. This is a factor that is closely related with your risk of getting blockages as well as getting stroke, okay? So number 2 is actually cholesterol. Now diabetes also is getting more and more common as we eat more and more, and we eat more and more sweet things and more processed food, okay? So screening for diabetes is very simple as well. It's just a blood test as well. So actually, annual screening of all these blood tests are very, very important. Now, in particularly for ladies, even if you don't have these risk factors, ladies, you are protected by your hormones. So your chance of getting blockages before menopause is actually only 1 in 3 compared to a male. So your risk is much less. But after menopause, your risk actually catches up the same as men. And in fact, when you do get blockages, it's actually worse, all right? So if you're approaching menopause, besides having your blood pressure, cholesterol, and your sugar screen, you should consult the doctor and see whether you want to screen for heart disease as well. So this is something you may want to consider. Ya, jadi parameternya untuk menilai ibu bapak secara general dulu adalah HCD. HCD. Pertama hipertensi, cek tekanan darah secara rutin, ya kan? Tadi disebutkan oleh Prof, 130/90 di atas itu udah harus perlu treatment yang namanya hipertensi. Dulu 140/90, sekarang 130/90. Itu pertama, H, hipertensi, dicek tekanan darah. Kedua, C, kolesterol. Kolesterolnya itu bukan kolesterol total, tapi kolesterol LDL. Ya kan, bisa 100 mmol per liter, ya kan, itu patokannya. Ya kan, tergantung usia, ya kan, tergantung faktor risiko lain. Itu C, kolesterol. Jadi bukan hanya kolesterol total, tapi kolesterol LDL. Ketiga adalah diabetes. Nah, diabetes juga merupakan salah satu yang harus dicek secara rutin, gula darah. Patokannya apa? HbA1c. HbA1c itu merupakan parameter untuk menilai diabetes. Itu secara general, bisa untuk pria, bisa untuk wanita. Ditambahkan oleh Prof, untuk wanita sebelum menopause itu resiko terjadinya stroke, penyumbatan pembuluh darah itu kurang dibandingkan laki-laki, ya kan? Tapi kalau sudah terjadi menopause, sudah ada menopause, itu resikonya sama, ya kan? Jadi ini juga merupakan salah satu indikasi yang harus kita ketahuin, ya kan? Jadi HCD, routine check. Ya. The second question from the lady, Prof, is about the spider device. Is it available or can they get it just in Raffles Hospital Singapore to detect this arrhythmia, or can it be done here locally in Indonesia? And the lady also said that is there any also collaboration between Raffles Hospital and Permata Bank? That's the second question actually. I can answer the spider one. So the spider is actually, we have a partner here that sells services or the device itself.
We have one current demonstration unit in the Raffles booth outside. So if you want to take a look at it, you can see. And I think the contact of the partner is there as well. We can pass you the contact and he can arrange for you to have the spider test done. Ya, jadi yang pertama adalah alat spider itu ada di booth-nya Raffles. Bapak Ibu sekalian bisa cek di sana, daftar kalau mau tahuin lebih lanjut. Itu di-provide oleh Raffles Hospital Singapura. Dan pertanyaan Ibu yang kedua, apakah ada kerjasama Raffles Hospital Singapura dengan Permata Bank? Ada. Nanti Bapak Ibu bisa tanya dengan regional manajernya masing-masing di Permata Bank atau tim Permata Bank yang ada di belakang. Tapi itu ada. Ya kan, silakan ditanyakan lebih jauh ke tim Permata Bank ada di belakang. Ada kerjasama khusus untuk nasabah Permata Bank dengan Raffles Hospital Singapura. Itu pertanyaan Ibu yang kedua, semoga terjawab. Next question. Unfortunately, we need to end this discussion here. Tadi saya sudah melihat Ibu yang di depan ini sepertinya sangat antusias dan ada beberapa mudah-mudahan sudah terjawab. Tapi Bapak Ibu tidak usah sedih walaupun kita harus berganti dengan sesi berikutnya. Booth Raffles Hospital Singapore ada di area depan. Jadi silahkan dilanjut Bapak Ibu ngobrol dan curhatnya dengan Dr. Profesor Wong dan juga Dr. Isaac. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, mudah-mudahan berkenan dan sudah ditanyakan tadi yang mayoritas oleh dua penanya sebelumnya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Dr. Isaac dan juga Profesor Wong. Thank you so much Profesor Wong. Waktunya saya pamit, Puri Anindita pamit. Sampai bertemu besok di hari kedua Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Bye!